Zamislite kompaniju koja je preživela raspad jedne države, međunarodne sankcije, bombardovanje, potpuni kolaps i onda se iz pepela podigla da postane regionalni gigant. Ovo je priča o NIS-u, naftnoj industriji Srbije. Priča o nafti, novcu, politici i preživljavanju. Od socijalističkog Jugopetrola preko ruina 90-ih do ruskih milijardi i neizvesne budućnosti pod sankcijama. Dobrodošli. Priča o naftnoj industriji Srbije je mnogo više od obične poslovne priče. To je zapravo prava drama o opstanku, o neverovatnoj transformaciji i naravno o geopolitici koja već decenijama kroji energetsku mapu ovog dela Evrope. I tu dolazimo do ključnog pitanja koje se provlači kroz celu ovu priču. Kako je kompanija koja je praktično bila na kolenima, uništena, uspela da se digne iz pepela i da li je ovaj novi pritisak sa kojim se danas suočava zapravo pretnja koja može da poništi apsolutno sve što je postignuto? To je priča sa zaista visokim ulazima koji ćemo danas zajedno istražiti. Da bismo razumeli gde je NIS danas, moramo da se vratimo skroz na početak. A ta priča počinje u posleratnoj Jugoslaviji u vreme kad se iz ruševine gradio jedan potpuno novi sistem, pa i onaj energetski. Kompanija kakvu danas znamo zapravo je nastala u 3 ključna koraka. Sve je počelo te davne 1947. godine osnivanjem Jugopetrola. To je bio klasičan državni monopol koji je kontrolisao apsolutno celo tržište. Onda ogroman skok se dešava 1968. godine. Gradi se rafinerija u Pančevu koja vrlo brzo postaje pravo industrijsko srce čitavog sistema. I konačno, raspadom Jugoslavije 91, sva naftna imovina na teritoriji Srbije se sliva u jednu kompaniju. Tada je i zvanično rođena Naftna industrija Srbije. Sad, selimo se u jedan zaista mračan period. Turbulentne 90. Period koji je kompaniju doveo na sam rub uništenja i stvorio situaciju gde je prodaja postala praktično jedini izlaz. Slika je, najblaže rečeno, bila sumorna. Godine ratova, međunarodnih sankcija, potpune ekonomske izolacije, sve je to ostavilo duboke ožiljke. Infrastruktura je propadala naočigled, a financije su bile u totalnom haosu. NIS je od ponosa postao simbol industrijskog propadanja. Situacija je postala apsolutno neodrživa. Rafinerije su bile tehnološki prevaziđene, nisu mogle da proizvedu gorivo koje bi zadovoljilo ni najosnovnije evropske standarde. Onda, kao da to nije bilo dovoljno, bombardovanje 99. godine nanosi ogromnu fizičku štetu. Dugovi su se samo gomilali. Bez neke drastične, radikalne promene, kompanija je bila osuđena na tihi nestanak. I baš tada, suočena sa takvom, egzistencijalnom krizom, Vlada Srbije donosi jednu ključnu i mora se reći veoma kontroverznu odluku. Odluku koja će zauvek promeniti budućnost kompanije. Hajde da pogledamo šta je bio taj dogovor sa ruskim Gazpromnjeftom. Dakle, za 400 miliona evra u kešu oni preuzimaju većinski paket, 51% vlasništva. Ali, pazite sad, novac nije bio najvažniji deo priče. Ključna stvar je bila obaveza da se do 2012. uloži bar još 500 miliona evra u potpunu modernizaciju. I sve to, naravno, kao deo jednog mnogo šireg geopolitičkog paketa koji je uključivao i gasovod. A da ovo nije bila samo obična komercijalna transakcija, možda najbolje govori upravo ovaj citat. Bio je to, dakle, čist strateški potez sa ogromnim geopolitičkim posledicama. Ideja je bila da se Srbija pozicionira kao ključna tačka na energetskoj mapi Evrope. Naravno, ovakva prodaja je izazvala pravu buru u javnosti. Vlada je branila dogovor argumentima koji su imali smisla. Garantovane investicije, energetska sigurnost na duge staze. S druge strane, kritičari su bili glasni. Isticali su pre svega nisku cenu, zatim potpuni nedostatak transparentnosti i činjenicu da je ceo sporazum dugo držan kao državna tajna. Bio je to, očigledno, kompromis da je dugoročna strategija stavljena ispred kratkoročne zarade. I tako, sa potpisanim ugovorom, NIS ulazi u jedan period, moglo bi se reći, renesanse. Kompanija koja je bila ogroman teret za državu, polako počinje da se pretvara u pravog regionalnog giganta. Modernizacija se odvijala u 2 ključne faze.
Prva, vredna preko pola milijarde evra, bila je ispunjenje onoga što je pisalo u ugovoru. To je omogućilo da se konačno proizvodi gorivo po Euro 5 standardu. Ali, druga faza je možda još i važnija. To je bila dobrovoljna investicija od 330 miliona evra u projekat Duboka prerada. Znači, to nisu morali da urade, ali su uradili. A to je bio jasan signal dugoročne posvećenosti i vere da kompanija može biti itekako profitabilna. Koliko je sve ovo bilo važno na nacionalnom nivou, jasno se vidi. Modernizacija NIS-a se nije posmatrala samo kao uspeh jedne firme, već kao ključni korak u tehnološkoj i ekonomskoj modernizaciji cele države. A rezultat? Rezultat ove transformacije bio je, prosto dramatičan. Kompanija koja je nekada bila gubitaš, rupa bez dna koja je gutala državni novac, postala je jedan od najvećih, ako ne i najveći punilac budžeta Srbije. Te investicije su se isplatile i to višestruko. Ali, kao u svakoj dobroj priči, i ovde dolazi do velikog preokreta. Prelazimo u sadašnjost, gde upravo ono partnerstvo koje je spasilo NIS, sada kompaniju izlaže najvećem mogućem riziku. Geopolitičke sankcije su imale direktan, brutalan uticaj na financije. Dovoljno je samo pogledati ove brojke. Za samo godinu dana kompanija je iz solidnog profita otišla u dubok minus, a razlog je direktna posljedica njene vlasničke strukture. Tu leži koren problema. Ova složena vlasnička struktura, većinsku kontrolu, imaju entiteti direktno povezani sa ruskom državom, konkretno Gazprom Neft i njegova podružnica Intelligence. I upravo to je stavilo NIS direktno na nišan zapadnih sankcija. Kao odgovor videli smo jedan, recimo, defanzivni potez. Jedan paket akcija je prebačen sa matične kompanije Gazprom na jednu manje poznatu podružnicu Intelligence. To je bio pokušaj da se smanji direktna izloženost i da se nekako ublaži rizik. Tako da je NIS danas u jednoj krajnje neizvesnoj poziciji. Njeno svakodnevno poslovanje zavisi od plovidbe kroz veoma komplikovane vode međunarodne diplomatije i zakona o sankcijama. Trenutni opstanak se, praktično, kupuje stalnim produžavanjem privremenih licenci, ali svi znaju da dugoročno rešenje verovatno zahteva potpunu promenu vlasničke strukture. Stručnjaci vide 3 glavna moguća scenarija. Prvi je recimo kratkoročno rešenje, nastavak dobijanja privremenih licencija od američkih vlasti. Drugi, mnogo kompleksniji, jeste prodaja ruskog udela nekoj trećoj kompaniji koja nije pod sankcijama. I treći, kao apsolutno krajnja mera, jeste da država Srbija preuzme ruski udeo kako bi osigurala energetsku bezbednost zemlje. I sve nas to dovodi do ovog jednog finalnog i prilično provokativnog pitanja. Pitanja koje na najbolji način sažima celu dilemu moderne priče o NIS-u. Kompanija koja je bez ikakve sumnje ključna za energetsku stabilnost Srbije, istovremeno je postala i njen najveći geopolitički izazov. Odgovor na ovo pitanje definisaće ne samo budućnost NIS-a, već i širi strateški put cele zemlje.